Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Parcours de français de la sixième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui, nous avons une séance de production de l'écrit dans la page 87 intitulée Mettre en ordre un texte à caractère informatif. Donc اليوم غادي لنا واحد لو تكست يعني كيقدم دي زانفورماسيون غادي نحاولوا نكلاسيو لي فراز نتاعو ونرجعوهم على اساس نرتبوهم على اساس نحصلوا على واحد لو تكست كي هي كوهيرون. دونك هذا هو لوبجيكتيف ديال هاد لا سيونس في هاد لا باج. دونك اون فا كومونسي باغ j'observe et je découvre. On va lire هاد لو تكست هذا. Quels sont les avantages de l'avion؟ شنو هما المزايا نتاع الطائرة؟ شنو هما المزايا نتاع الطائرة؟ دونك هذا سي ان تيتر sous forme de question. L'avion possède plusieurs avantages. Donc, طائرة لها مجموعة أو لا كتميز بمجموعة ديال العديد من المزايا par rapport aux autres moyens، يعني بالمقارنة مع les autres moyens يعني de transport، مع باقي وسائل النقل comme la voiture مثل السيارة ou le train وكذلك القطار. Tout d'abord, premièrement يعني أولا tout d'abord il s'agit du moyen le plus sûr. هو يتعلق الأمر يعني بواحد الوسيلة مضمونة pour voyager من أجل السفر. Donc plus sûr يعني مضمونة يعني مأمنة، هذا هو اللي بغاو يقولوا هنايا. De plus إضافة c'est un moyen de transport extrêmement rapide. زائد أنه هي وسيلة نقل جد سريعة. Car en une dizaine d'heures de vol vous pouvez donc في ظرف dizaine عشرات الساعات من الطيران vous pouvez vous rendre n'importe où dans le monde. يعني كيمكن يعني أقصى بلاصة تمشي ليها 10 الساعات يعني وفين ما بغيتي في الكرة الأرضية في العالم غادي تقدر توصل. Par exemple على سبيل المثال si vous souhaitez aller de Paris à Londres، إلا بغيتي تمشي من مدينة باريس الفرنسية إلى مدينة لندن الإنجليزية le voyage ne vous prendra qu'une petite heure. يعني السفر من هاد المدينة من هاد العاصمة لهاد العاصمة ما غيطلب لك إلا ساعة. Donc enfin يعني في النهاية lors d'un voyage en avion خلال السفر بواسطة الطائرة vous pouvez profiter de divers divertissements. كيمكن تستفد من بزاف ديال لي ديفيرتيسمون يعني انك تقدر واحد المجموعه ديال يعني الترفيه، يعني مجموعه من وسائل الترفيه المختلفه والمتنوعه. مثلا regarder des films، كيمكن تشوف دي فيلم. écouter de la musique، تقدر تسمع لا ميوزيك. jouer à des jeux vidéo، وتقدر تلعب العاب الفيديو. et profiter d'un ou plusieurs repas. وكذلك يمكن انك تناول وجبه واحده او اكثر خلال هذا السفر. اذا السفر ديالها مريح et plus rapide. donc هادو هما جوج ديال لي. donc la première question de quoi parle l'auteur dans ce texte. donc l'auteur علاش كيتحدث في هذا le texte. l'auteur parle des avantages de l'avion. des avantages de l'avion. فاش كنقولوا les avantages يعني les avantages par rapport aux autres moyens de transport. les avantages de l'avion. À quelle question répondent-ils?
ولا répond-il يعني شنو هو السؤال اللي جاوب عليه صاحب النص. donc il répond à quels sont les avantages de l'avion. Quels sont les avantages de l'avion? La troisième question, quelles sont les informations qu'il donne sur l'avion? شنو هما المعلومات اللي عطانا صاحب النص على الطائرة. دونك إلا مثلا خصنا نخرجوا الفكرة العامة، أما بزاف المعلومات عطانا بأن les informations المهمين l'avion est un moyen sûr. donc هذه المعلومة الأولى. l'avion est un moyen sûr à voyager. Ou pour voyager. donc هذه المعلومة الأولى. المعلومة الثانية l'avion est très rapide. l'avion est un moyen très rapide. Très rapide. Donc المعلومة الثالثة هو on peut profiter des divertissements là on voyage lors du voyage par avion. donc on peut profiter. هنا ما بقناش مساحة وكنكتبوا في ورقة مستقلة. donc هنايا التتمة on peut profiter de plusieurs ou de divers divertissements. بزاف ديال وسائل الترفيه اللي كتخليك ما تشعرش بالسفر، لأن السفر بطبيعة الحال هو عناء، شعبة من العذاب. إذا هنايا بالنسبة لهاد لا كيسيون quels sont les mots et les expressions utilisées pour donner ces informations. شنو هما العبارات اللي استعمل باش يعطينا هاد المعلومات. دونك هنا إلا رجعنا غنلقاو كاين tout d'abord هاد l'expression. donc هادي la première expression. كاينه de plus، كاينه par exemple et كاينه enfin. donc هما هادو هما les expressions qui a utilisé pour باش يعطينا هاد les informations. donc كاين عندنا tout d'abord هنايا هذا الفلتر ما كيبينش كتابة، حفظا نكتبو بالستيلو. de plus par exemple ثم enfin. donc هادو هما les expressions qui a utilisé l'auteur pour nous donner des informations sur les avantages de l'avion. donc on passe à je m'entraîne. voici un texte donné en désordre. يعني هذا نص عطاوه لينا ولكن en désordre c'est-à-dire ما مرتبش. remets en ordre، خصنا نرجعوا الترتيب نتاعو en numérotant les phrases. يعني خصنا نرجعوا له الترتيب
بترقيم هذه فقط غنحصلوا على الترقيم الصحيح. دونك هنايا غادي نحاولوا نمشيو سيفون التكست اللي فات. دونك عندنا اون سويت ميمكنش تكون هي الاولى. اون سويت غالبا كتكون في لو ميليو. هاد ليكسبرسيون كتكون غالبا في الوسط، ما تكون لا في النهايه ولا في البدايه. دونك il vous offre d'autres services، يعني غنحاولوا نشرحوا هاد الشيء. il vous offre d'autres services، كتعطينا خدمات اخرى. لا ميساجري اكريت يعني التراسل الكتابي. لو كارني دادريس، الكارني ديال لي زادريس. لي زالارم يعني المنبهات. لا كاميرا لا راديو دونك معروفه. لا اي ميم لا تيليفزيون. دابا هنايا ربما الحديث على الانترنت. car il a réduit considérablement la distance entre les hommes et la planète. يعني هنايا il a réduit يعني نقصات المسافة بين الأشخاص والكواكب. Enfin, il ne coûte pas très cher، يعني ما غالياش. Et son utilisation est facile pour tous les âges، والاستعمال نتاعها سهل بالنسبة لجميع الأعمار. D'abord, c'est un appareil complet et peu encombrant. يعني هنايا هي واحد الجهاز كومبلي يعني كامل encombrant ما كيشدش مساحة. لو تيليفون بورتابل. دونك هنايا الحديث على لو تيليفون بورتابل est l'une des plus belles inventions de l'humanité. يعني هو البورتابل هو من بين افضل الاختراعات ديال البشريه. دونك هنايا شكون هي لا بروميير فراز؟ هي هذه. خصنا نعرفوا علاش كنتكلموا. دونك هذه هي لا بروميير فراز. خصنا نعرفوا بعدا الموضوع. هنايا ما قدرتش انا نعرف الموضوع. لاحظتوا قريت لا فراز ا و بي و سي و دي وما قدرتش نعرف علاش كنتكلموا، ولكن وقتاش عرفت بان كنتكلموا على البورطابل حتى قريت اذا هذه هي لا بروميير فراز. خصنا نعرفوا تو دابور علاش كنتكلم. اذا هذه اونفان غتكون هي الاخرى. دونك هذه هي رقم 5. دابور خاصها تكون مور هذه، لان دابور راه بدينا يلا بادين. يعني خصنا نبداو في الشرح علاش لو تليفون بورتابل اي لي بلو بيل انفونسيون. دونك هذه هي اللي غتكون 2. اذا بقى لينا ensuite il vous offre d'autres services. اذا هنايا باش نعرفوا شكون اللي غادي تجي كار ولا ensuite. D'abord c'est un appareil complet et peu encombrant car il a réduit considérablement la distance entre les hommes de la planète. Ensuite il vous offre d'autres services. اذا هذه هي اللي غادي تجي troisièmement وهذه هي quatrièmement. هنا في الحقيقه كيوقع شي شويه ديال ما غاديش يضيع المعنى. انا اعتقد بانه الا بدلنا مثلا ensuite مع كار، ولكن انا افضل كار على ensuite. كار دابور ها علاش ومن بعد ensuite وفي الاخر enfin. Donc je souligne les mots et les expressions utilisées qui m'ont permis de mettre en ordre le texte. شنو هما الكلمات اللي خلاونا نعرفوا نختاروا نرتبوا النص؟ دونك بيان سور اللي خلانا نعرفوا عندنا دابور وعندنا اونفان وعندنا كار وعندنا اونسويت. هادو هما اللي خلاونا نعرفوا الترتيب. دونك لو كان ما ساعدوناش هاد لي زيكسبريسيون ربما غاديش نرتبوا مزيان. Donc غادي نمشيو la même chose. Donc je produis, je mets en ordre les phrases suivantes pour obtenir un texte cohérent. La même chose. اذا هاد الكلمات اللي هما اون غرا هما اللي غادي يساعدونا. اذا هنايا شكون هي لا بروميير فراز؟ هي لا تكنولوجي. انا غير غادي نرقم هنايا. اذا هذه هي الاولى كما شفنا قبيله لو تليفون. اذا خصنا نعرفوا علاش كنتكلموا. لا تكنولوجي est très importante de nos jours qu'on l'utilise pour presque tout. Donc هذه هي الجملة الأولى. من بعد شنو غادي تجي؟ غادي تجي premièrement pour moi j'aime internet. إذا هنا الهضرة على الانترنت. إذا هذه هي رقم 2. من بعد غادي يجي ensuite و puis غادي يتبعو
premièrement. Ensuite, Internet nous permet de rester en contact avec tout le monde. Puis, au lieu de lire un livre, on cherche la facilité. Donc, هادو بجوج. هنايا هادي غادي تكون هي رقم 3 وهادي رقم 4. هنايا عاد غادي تجي لو ريزولتا. دونك دابا هنا من خلال هاد لي زانفورماسيون برومييرمون انسويت بوي عطينا واحد المجموعه ديال القناعات يعني ولا مجموعه من لي زانفورماسيون على الانترنت. من بعد غادي نهضروا على حيت كاين ريزولتا نتيجه بان الانترنت اي تري utile. On sait bien quand on sait bien s'en servir. فاش كنعرفوا نستعملوها. مي ولكن هنايا ولكن هي اللي غتجي الاخيره. مي on passe trop de temps sur internet. ولكن كندوزو بزاف ديال الوقت على شبكه الانترنت. Donc voilà, c'est la fin de la séance concernant la production de l'écrit, parcours de français, 6e année primaire.